2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को अगरतला स्थित रविंद्र शतवर्षी भवन के हॉल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बीजेपी संयुक्त मोर्चा बैठक की गई। इस दिन के संयुक्त कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय महासचिव बीनू तावरे, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भट्टाचार्य, राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक, पूर्वी त्रिपुरा निर्वाचन क्षेत्र के सांसद रेवती त्रिपुरा समेत बीजेपी के अन्य नेता उपस्थित थे। भाजपा प्रदेश संपादिका पापिया दत्त ने कहा कि संयुक्त सत्र में केंद्र और राज्य के नेता 2023 के विधानसभा चुनाव की कार्य योजना पर भाजपा पदाधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। दिन के मध्य में उन्होंने मीडिया का सामना किया और कांग्रेस के भारत जोड़ो पहल संबंधों की कड़ी आलोचना की। विधानसभा निर्वाचन সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমরা মোর্চাদের কি করণীয়, কি কাজ, সাংগঠনিক কি তৎপরতা আমরা করব সেই সম্পর্কে আজকের এই মিটিংয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য আপনাদেরকে এখানে ডাকা হয়েছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক বিনু তাওরেজি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মধ্যে উপস্থিত হবেন। ওনারাও আপনাদের মার্গদর্শন করবেন। তো কাজেই এই মিটিংটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আগামী 2023কে সামনে রেখে। তাই আমি সকলকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি। এই সংযুক্ত মোর্চার যে মিটিং, যে সভা ডাকা হয়েছে, সেখানে আপনারা সাড়া দিয়ে সারা রাজ্যের সমস্ত আমার যারা মোর্চার কার্যকর্তা ভাইয়েরা বোনেরা এখানে সমবেত হয়েছেন, আমি সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি।